Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va suivre notre analyse au sujet de bac. Et cette fois-ci, on va voir un sujet de la série 2018 qui a été fait par les classes scientifiques ou là, les branches techniques. Bon, je tiens à vous dire une chose, que un sujet proposé pour les scientifiques, mais automatiquement les scientifiques, même les autres filières peuvent le faire facilement. Parce que vous avez plusieurs points de langue en commun et les mêmes questions qui se posent à chaque année. Alors c'est une initiation efficace pour apprendre à analyser les textes. والعوض اللي تضيعوا الوقت نديرو كامل لي سيانتيفيك ونديرو لي لونغ وهذوك ديروا هذا وراح كامل تحضروا ان شاء الله. La différence بيناتهم seulement le compte rendu critique. بون هنا اللي ما شافش هذا لو سوجي هذا يقدر يروح للكوميونيتي ثم رايح يشوف لو سوجي باسكو سي inutile d'assister la vidéo هو il n'a pas encore fait le sujet هذا. وحاجه واحده اخرى راني حاطه كلش لي سوجي لي كوريجي اي تو لي كونط روندو ماهيش هذاك هو المفيد انك تحضر وتشوف طريقه لا ميثود اللي بها رايح تعرف كيفاش تحل ان سوجي. Bon, avant après avoir choisi le texte تاعك رايح تشوف راح تيكزاميني راح تشوف tu vas scruter rapidement راح تشوف هكذا le texte تاعك راح تشوف rapidement les questions ومن بعد la production écrite ومن بعد راح تروح la deuxième étape اللي رايح فيها تقرا le texte تاعك. Tu vas faire la première lecture de ton texte. هذيك la première lecture dans laquelle ou à travers laquelle tu vas découvrir le thème de ce texte, c'est ce dont on parle et tu vas découvrir à peu près le texte تاعك هذا وش هو la nature تاعو راح découvrir برك راح تكتشفه. ومن بعد راح دير la deuxième lecture تاعك. La deuxième lecture au cours de laquelle رايح دير les phrases هذو. قلنا كل phrase تبدا بماجيسكول تخلص point نتا tu vas la cerner راح دير هذو les points هذو ورايح رايح دير les points هذو ورايح تقرا minutieusement دير une lecture minutieuse رايح تزومي على الافكار تاعك تزومي عليهم مليح باش هكذا تشفع عليهم مليح كشغل ان exercice de concentration. من بعد كي تقرا la deuxième lecture la troisième lecture تكون comme une vérification تاع هذو الافكار كي شغل راح تفيريفي واش قريت راح تاكد tu vas confirmer على هذوك لي زيدي اللي قريتهم c'est comme une confirmation des idées. خلاص لا درت une quatrième lecture ça sera ça sera c'est parfait si tu as fait une quatrième lecture. Bon, alors هنايا رانا قرينا هذو قلنا درنا لا ليكتور تاعنا دوكا رايحين نقراو حنا لا كاتريام ولا لا تروازيام ليكتور. الوغ من بعد هنا رايحين كي نكونوا حنا قرينا قلنا رايحين دوك نبداو نديرو لا بروميير رايحين نديرو حنا كي شغل لا تروازيام ولا لا كاتريام ليكتور تاعنا. الوغ رايحين نبداو اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. C'est un constat alarmant que dressent les experts antiques après les cas de suicide d'enfants sur les dangers d'Internet. Ceci confirme en effet l'extrême toxicité de cet espace virtuel. En réalité, il n'y a à proprement parler aucune parade contre les sites malveillants et malwares véhiculant des virus et provoquant des failles ou les jeux virtuels qui poussent les enfants à se suicider. Ces spécialistes sont unanimes à dire qu'on ne peut pas préparer une riposte contre quelque chose qu'on ne peut prévoir. Il y a comme une sorte d'impuissance dans leurs propos par rapport à certaines menaces potentielles.
que l'on ne peut détecter, car cachés dans des jeux d'enfants, Au-delà de cette menace, 2,0 carré sur la société algérienne, au-delà des dangers sociétaux que l'utilisation et la fréquentation non contrôlée de certains sites, se pose cette question. Faut-il laisser les enfants jouer avec des smartphones? La question de la réglementation de l'accès à Internet pour certaines catégories sociales se pose non pas en termes d'interdiction. Il est impossible de bloquer Internet, mais par rapport au contenu à surveiller et à tolérer. Les prolifères de l'Internet qui travaillent pour les grandes marques publicitaires ont en réalité réduit à un petit village la planète virtuelle, et dès lors, il y a autant d'avantages économiques et sociétaux tirés que de dangers et de menaces. On peut réaliser une opération chirurgicale à distance, pister des animaux en danger ou sauver des personnes perdues dans le désert et faire progresser la science, comme on peut hacker une banque ou télécommander la mort lente d'enfants accros à des jeux qui rapportent des milliards de dollars à leurs concepteurs. Cependant, les dangers de l'Internet peuvent être débarrassés de leur aspect viral avec un meilleur contrôle, à commencer par les parents, ensuite par la société et enfin par les outils virtuels dont disposent les services de sécurité. Madi Bouchalfa, le quotidien d'Oran, numéro 7015 du jeudi 14 décembre 2017, page 32. بون هنا رانا درنا لا ليكتور تاعنا. واش راح نديرو حنا دركا؟ رايحين نشوفوا لي زيليمون باراتكستويل، يعني لي زيليمون كي انتور لو تكست. رايحين نشوفوا هنا اسكو عندنا ان تيتر؟ نو، ما عندناش ان تيتر. اسكو عندنا ان شابو؟ ما عندناش ان شابو. هنا رايحين نشوفوا كيما قلنا شاك الينيا كي بريسيد ان باراغراف، لا ليني هنايا سي ان باراغراف. دونك عندنا 1 2 3 4 كيما قلت لكم لازم ديرهم في دي سيركل هكذا، نيميروتي هذو لي سيركل. كي تكون عندكم اون فراز هكذا صغيره هنايا برك لازمكم ديروا لازم سي اون فراز، يعني سي ان باراغراف مالغري تخلص هنايا سي ان باراغراف. واش راح نديرو حنايا كيما قلنا، ومن بعد راح نقراو لي كيسيون تاعنا وراح نكلاسيوهم. لي كيسيون كاين اللي يدومونديو الوقت بزاف وكاين اللي ما يدومونديوش، وكاين اللي ساهلين وكاين ماهمش ساهلين. كاين مالغري ساهلين بصح يطلبوا الوقت بزاف. هنا ما لازمش نسبقوا فيهم، نخليوهم نشوفوا فيهم مي ما نكتبوش حتى مع الاخر، نقعدوا نعطيو لهم وقتهم. كي نخلصوا نعطيو لهم وقتهم ونخدموهم مليح. وكاين كيما لو تيم ثاني كي يعطونا اسئله على لو تيم لازم ما نزربوش ونحطوا لا ريبونس، نيغوسيو شويه معاها مي ابري حتى نتاكد. باسكو علاش كي ندير سوجي ونخلص خلاص يولي لو تيم واضح اكثر من البدايه. الوغ برك ما تنساوش برك مع الاخر كون تخليوه يعني فارغ وتروحوا تنساوه ثاني، هذه حاجه مش مليحه. الوغ لازم تتفكروا وتخدموا كيما قلت لكم، يعني ديروا كاستيون الاولى الثانيه الثالثه وعاودوا وليو لهذاك لو تام. بون راح نبداو حنايا بالسؤال تاعنا الاول. قال لك سي ان كونس بون راح نشرحوا قبل النص تاعنا. النص تاعنا راهو جلوبالمون راه يتحدث على الانترنت يعني راح يقول لك باللي ها راه يعني لي زيكسبير، يعني كيفاش يقولوا لي زيكسبير يعني المحللون ولا لي سبيسياليست، يعني راهم لي كيشوفوا باللي راهم لقاو نتيجه مثيره للقلق انه الانترنت هذه راهي تسبب في اشياء مش مليحه، دي دونجي
مخاطر سورتو بعد لي سويسيد تاع الاطفال، بعد الانتحارات اللي صرات. كل هذا بسبب لي باغاد هذو، يعني المواقع هذو، الاستعراضات هذو. المهم الحوايج هذو مش ملاح، يعني البرامج الضاره اللي راهم في الانترنت. يعني باجماع من لي سبيسياليست باللي هذا التكست هذا يعني رد على بعض التهديدات. يعني هذا هو. من بعد هنايا طرح السؤال: اسكو لازم نحيولو الانترنت ولا لازمنا نكونتروليوه؟ هنا عطى إليستراسيون على المحللون تاع الانترنت اللي راهم يشوفوا باللي الانترنت هذه فيها حوايج بزاف ملاح. يعني قال لك باللي قلبت هذا العالم هذا قلبته كي شغل قريه صغيره. يعني كاين حوايج بزاف ملاح، ولكن يقعدوا الاشياء السلبيه يعني باينه وظاهره. هنايا واش راح نديروا مع الاخر؟ لونسا هنا لونسا ان ميساج قال لك لازم باردون، قال لك باللي لازم هذا لي دونجي هذو تاع الانترنت لازم يقدروا يتنحاو. يسمى كيفاش يتنحاو افيك ان ميور كونترول. هو اقترح هذا الحل هذا وهذا الشيء هذا. يعني قال لك باش اكومونسي بلي بارون، بدايه بالاب والام، ثم المجتمع، ثم لي زوتي فيرتوال هذو، العالم الافتراضي هذو. هذا هو، هذا واش قالنا في النص. راح نبداو بالسؤال الاول. بون كيفاش راح نعرفوا لو تام؟ راح نشوفوا الكلمات اللي راح يتعاودوا. شوفوا اونفون. بون هنا عندنا اونفون، عندنا توجور نلقاو اونفون انترنت، اونفون انترنت. هذا هو. ونزيدوا ناكدوا منا هو اللي يبان كلش. هنا قال لك هاهي، قال لك هاي وراهي انسويت بارلي دونك لي دونجي دو الانترنت. شوفوها هنا بلي يهضر على لي دونجي تاع الانترنت، وراح نحسوا باللي راهو ليك يحوس يحمي الطفل من الانترنت. المهم اقراو لي ديبي هذو. شوفوا سي ان كونستا الارمون. هذا راه يبين لنا بلي هذا لو تكست اكزورتاتيف، لو تيب تاعو اكزورتاتيف، يعني تاع نداء، باسكو شوفوا بدا بحاجه ماهيش مليحه. ومن بعد هنا راهو ليك يعطينا في لي زارغومون. ومن بعد هنا راه يقترح لنا في فعل حاجه لازم نديروها، ان شونجمون يعني تغيير. هنا راه يحوسنا على التغيير. وكما قلنا كما لو تام، يعني فهمتكم على لو تام. تشوفوا هنا هام لي زونفون انترنت، تلقاوهم شوفوا دائما يتعاودوا سيت مالفيون مالواغ. شوفوا ها راهي هذو كل سيت يعني المواقع يسمى من الانترنت، يعني شون ليكسيكال تاع الانترنت. وهنا شوفوا لي زونفون هام يتعاودوا هاهو jouer avec des smartphones. المهم هنا توجور ها هو يعاودنا في نفس الشيء. دوكا نروحوا لي كيسيون تاعنا. on va prendre la première question. قالك c'est un constat alarmant que dressent les experts antiques. de quel constat s'agit-il؟ يعني واش من نتيجه اللي توصل ليها؟ l'intoxication des enfants يعني التسمم تاع الاطفال، l'intérêt d'internet ولا les menaces du web؟ bien sûr les menaces du web. le web واش هو الانترنت. باسكو علاش؟ هاو شوفوا واش يهضر الارمون. هاهو شوفوا هنايا راهي هاي مالواغ مالفيون. هاهم وكل يهضر على حوايج مش مليح. شوفوا menace potentielle. نروحو درك لهنا دو. peut-on interdire l'accès à internet؟ peut-on بون هنا شوفوا يا اما تجاوبوا وي يا اما تجاوبوا نو. قالك peut-on interdire l'accès à internet؟ اسكو نقدروا نديروا نحبسوا هذاك لاكسي ولا ما يقدروش يروحوا للانترنت؟ هنا يسمى هنا لازم لكم. بون نشوف لا كيسيون نيميرو 2. ما هاهي il est impossible de bloquer internet. شوف ها راهي الجواب تاعنا. شوفوا لا كيسيون دو لا ريغلومونطاسيون دو لاكسي. شوفوا هاي لاكسي هاي
شوفوا لي ميم مو كلي. ها لاكسي ا انترنت، وها هي هنايا اكسي ا انترنت. هاو الجواب تاعها، لازم هذه تقراوها بليزيور فوا باش تفهموا الجواب تاعكم. دونك لاكسي الي امبوسيبل دو بلوكي انترنت، مستحيل. هذا هو الجواب تاعنا. لازم تكتبوا نو. نو هذه يقدر عليها واحد، يقدر عليها واحد ونص، وهذه نص. صافي هذه هي اللي قداش من تلميذ راه يضيع فيها. ودي فوا كاين اساتذه واش يديروا، انت ما ديرش نو، هو هذه ثاني ما يحسبها لكش، يقول لك هذه تابعه لهذه وانت ما عطيتليش هذه، دونك حذاريه. صافي فهمنا. نو علاش جبدنا؟ قال لك جوستيفيي، قال لك خرجي. ها جوستيفيي اون ريليفون اون فراز. شوفوا واش راح نخرجوا. هاي وراهي il est impossible de bloquer internet mais par rapport à bon هنايا شوفوا يا جماعه لا فراز هي تبدا منا. شوفوا هي لا فراز تبدا من لا كيسيون دو لا ريغلومونطاسيون، بيسك هو قال لكم تجبدوا لي لا فراز. واش راح نديروا يا جماعه؟ نعطي لكم انايا يعني راهو مهم بزاف التصحيح. راح نديروا نقاط هكذا وتكتبوا il est impossible. فهمتوني يا جماعه؟ لاه يعني لاه نقول لكم انا سي انوتيل دو فوار هذوك لي كوريجي بلا طريقه التصحاح. شوفوا ها هما النقاط. علاش تبينوا له باللي هذو جبدتوها من الجمله؟ باسكو الجمله هي قال لكم اجبدوا جمله، ما قال لكمش تجبدوا لو باساج. فهمنا؟ ديروا له نقاط هكذا، ولا تحطوا لا كيسيون تكتبوا هذه لا فراز كامله وتسطروا على الي امبوسيبل دو بلوكي. تفهمنا يا جماعه؟ خلاص دوكا نروحو لا كيسيون نيميرو 3. La question de la réglementation de l'accès Internet pour une certaine catégorie sociale. De quelle catégorie sociale parle-t-on dans le texte؟ باينة هاي وراهي شحال من مرة وحنا نعاودو لي زونفون يعني رانا نهضروا. قال لك على اي مرحلة ولا كاتيجوري، يعني فئة، على اي فئة راهو ليك يهضر على لي زونفون. بون رايحين دوكا نشوفوا سؤال واحد اخر. قال لك هنايا سوا لي زيكسبرسيون سويفونت ديفلوبمون ميديكال اديسيون. هذا ولا ما فهمتوش واش هو هذه راح تفهموا. باينه باللي عندكم هذه وعندكم هذه، راح تكلاسيوهم في لي طابلو تاعكم. راح تشوفوا وينهم الحوايج ملاح بوزيتيف، حوايج نيجاتيف، ورايحين باسكو علاش هنايا راه كاينه لارغيومونطاسيون ليكزورتاتيف فيه لارغيومونطاسيون. الوغ هنا واش قال لكم؟ بيان في دانترنت ريسك دانترنت. راح تشوفوا حوايج ما همش ملاح وحوايج ملاح، راح نتحوسوا عليهم في النص بيان سور. راح نحوسوا عليهم هنا في النص. وراهي رقم 4 وراهم وقيلا ما درتهمش هاكي. دونك نشوفوا لا درتهم ولا لا. دونك واش هو الاولى ديفلوبمون ميديكال. لو ديفلوبمون ديجا حاجه مليحه، لو ديفلوبمون ميديكال. الو هذه في الحساب النص نتاعنا، الحساب النص باللي لو ديفلوبمون ميديكال هو في لي بيان في تاع الانترنت. لو ديفلوبمون ميديكال في لي بيان في تاع الانترنت درنا لها بوزيتيف. ومن بعد رايحين حنا نكلاسيو اللي يجيو مع هذه اديسيون او جو ماهيش بيستي دي زانيمو. هنايا بيستي دي زانيمو حاجه مليحه شغل في الدومين تاع السيونتيفيك. sauver des personnes ثاني في الدومين سيونتيفيك. ومن بعد هنا دي بيرسون بيردو، سويسيد دونفون انتحار، بيراتاج دي زانفورماسيون، هذا سرقه المعلومات، هذا حوايج اللي مش ملاح. الوغ نعاودو نوليو ديفلوبمون ميديكال تطور الميديسين، بيستي لي زانيمو كي شغل ثاني في الميديسين ثاني، وصوفي لي بيرسون ثاني في الميديسين. هذو في ثلاثه في لي بيان في، يعني الاشياء الايجابيه. وهذو لي ريسك مخاطر الانترنت. بون المخاطر واش هما اديسيون او جو، يعني هذا الوصول الى هذا لي جو هذو. عندنا سويسيد انتحارات، وعندنا بيراتاج يعني سرقه المعلومات.
بون رايحين دوكا نشوفو نيميرو 5 انديكي اكي او اكوا رونفوا لي برونون. هذا قلت لكم يحكم لكم الوقت، وهذا اون راني درت لكم عليه دو فيديو، كاينه وحده بيان ديتايي، كاين زوج ديجا بيان ديتايي مع لي زيكزارسيسيتو، وكاينه وحده درتها خفيفه سهله، هذيك ثاني مليحه، غير شوفوا هذيك اللي ما فيهاش بزاف، ولا ما فهمتوش روحوا شوفوا اللي فيها بزاف. دائما هذو رايحين نحيوهم ونعوضوهم بالشخص اللي دائما هذو يعوضونا اشخاص باش نتفاهموا. ومن بعد هذو الاشخاص دي فوا يكونوا معروفين، دي فوا ما نقدروش نعرفوهم. كيما نقولوا انا غريفوني سور لو مور، يعني خربشنا على الحيط، ما على بالناش اكزاكتومون. صح كي نقولوا انا تورتوري لي زالجيريان، على بالنا شكون هما لي فرونسي، هما لي كي اون تورتوري لي زالجيريان. دوك رايحين واش ديروا كو لون ne peut détecter، يعني شكون هذو اون، هذو شكون هما on peut détecter، وينهم؟ رايحين هنا نروحوا نحوسوا عليهم، لازم تروحوا تحوسوا عليهم في النص. ها راهي on ne peut détecter، شكون هما هذو كي peuvent détecter، لازم نشوفوا وينهم. détecter راهي تشوفي il y a comme une sorte d'impuissance dans leur propos par rapport à certaines menaces potentielles que l'on peut détecter. شكون هذو اللي ديتكتيو، يعني يشوفوا المخاطر، يشوفوا وينهم هذو؟ هما لي زيكسبير، هما لي زيكسبير. رايحين باسكو اسكو حنايا نقدروا نشوفوا هذو المخاطر؟ ما نقدروش، ماهيش سبيسياليتي تاعنا. هما لي زيكسبير، ولا اكتبوا لي سبيسياليست، ولا لي سبيسياليست، يعني اللي راهم في هذاك الدومين، وتعوضوها تنحيو هذيك الاون. لي زيكسبير peuvent détecter وتحطوا يعني خرجت عليها نورمال. راح نشوفوا دركا دوزيام باراغراف. on peut réaliser une opération chirurgicale، وراهي on peut réaliser، هاي وراهي une opération chirurgicale. شكون اللي يدير نحيو هذا الأون وراحين نعوضوه نقولوا لي سبيسياليست réaliser une opération chirurgicale، ماهوش لي ميدسان ولا لي شيروجيان هما اللي يديروا الباراسيون، ماشي لي زيكسبير ولا حنايا ولا. الو وينهم اللي يديروا؟ نحيو الاون هذاك ونديروا لي ميدسان بوف رياليزي اون اوبيراسيون، ولا لي شيروجيان بوف رياليزي. صافي هنا رايح انت تخترعوا على حساب الجمله، على حساب واش يخرج على الجمله. دونك اون بو اكي يعني سرقه، اكي في لي هاكر هذوك في الانترنت. وينهم لي كي بوف اكي؟ هما لي هاكر ولا لي بيرات ولا لي فولور. كاين ثلاثه، كاين هاكر، كاين فولور، وكاين بيرات. هذو ثلاثه نقدروا نعوضوهم بهذا الأون. ما نقدروش نعوضوه بميدسان ما يسرقش في لا بنك وفي الانترنت. نو، هنا اون سي لي هاكر. دونك كل واحد يخرج على سوجي تاعو. خلاص تفهمنا جماعه؟ قعدت لنا كو هذه ما لقيتهاش وين راهي. هذه هاي راهي كو لون بو ديتيكتي. كو هذه على من تولي دائما على اللي قبلها، ماشي هذه، ماشي لادجيكتيف. السوجي كامل à certaines menaces potentielles، هذه كامل نسميوها لونتيسيدون. كيما نقولوا الرجل الذي، المرأة التي، certaines menaces potentielles التي. يسم هذيك شغل اسم موصول، يولي على اللي قبله، ماشي على لادجيكتيف، يولي على الاسم هذا اللي قبله. صافي هذا هو. هاني نعاود نقلبهم لكم باش تشوفوا مليح. كو تولي certaines menaces potentielles، اون تولي على لي ميدسان ولا لي شيروجيان، وعندنا اون تولي على لي هاكر بيرات، وعندنا اون عندنا لي زيكسبير لي سبيسياليست. نروحو دركا اون اوتر كاستيون. عندنا لا كاستيون نيميرو 6. هذه لازم لها فيها خدمه.
لازم تفهموا قبل واش راهم يحوسوا، واش هو اسكو ستيل ديريكت ولا لا فوا اكتيف ولا لا فوا باسيف ولا نوميناليزاسيون. دونك راح نحط لكم الرابط تاع هذه باش تشوفوا مليح. Cependant, les dangers d'internet peuvent être débarrassés de leur aspect viral avec un meilleur contrôle, à commencer par les parents, ensuite par la société et enfin par les services de sécurité. Réécrivez la phrase ci-dessus en le commençant le passage, hein, c'est pas la phrase, le passage c'est dessus en le commençant ainsi، يعني تبداوه بهذه الطريقة. Cependant c'est que سي هنا شوفوا هنا راهو ليك دار الذكاء نتاعك كي شغل راك تعرف القواعد الكل. شوفوا هذه سي كو، هذه راه ليك دار هذاك دار شغل شتو لي بريزونطاتور داك اللي قريناهم في الدوزيام اني، سي لوم كي سي لا فام كو، دائما نحطو سي و كو، هذو نقولوا لهم لي بريزونطاتور. و اون ميم طون استعمل لا فوا باسيف و لا فوا اكتيف، يعني هنا حب يعرف الذكاء نتاعك ولا حكك يا جماعه القواعد وثم القواعد. هو شتو كي تبنوا دار لازم لها القواعد، الوغ هذه هي الفرنسي لازم لها القواعد باش تلحقوا لهذو الحوايج اللي رانا فيهم. شوفوا هنا واش راح نشوفوا، لازم بالذكاء نتاعكم راح نشوفوا اتر يعني هنا راهي كاينه لا فوا باسيف. بون هنايا اسكو كاينه بار كاينه وحده وكاينه زوج وكاينه ثلاثه. الوغ هذه لا فراز واش هي، راهي في لا فورم باسيف. دوكا جات لازم لك الذكاء نتاعك. دوكا انا نجيب ورقه، استناو تشوفوا، نجيب كشنا ورقه باش نكتبها هذه الفراز. بون انا نقول لكم هكذاك برك. شوفوا هاي وراهي سوبوندون لي دونجي دانترنت. شوفوا راح تقدروا ديروا سي سوبوندون، سي افيك سوبوندون، سي افيك c'est avec un meilleur contrôle. شوفوا ها وراه سي افيك تهزوا هذه كيما راهي سهله مهله، يعني هنا ما لازم لكمش يعني بزاف التخمين ولا. سي افيك ان ميور كونترول، ها سي افيك ان ميور كونترول. واش راح نديرو كو هنا راح تحطوا سوجي تاعكم، هنا راح تحطوا هادو اللي كانوا في الاصل كانوا دي سوجي que les parents زيدوا ensuite la société، هنا راح تحطوا la société ولا وراح نديروا les services de sécurité et les services de sécurité. ها واش راح نديروا لهم هادو، لازم تشوفوا في الرابط لا فوا اكتيف لا فوا باسيف. راهي دوك نحطها لكم لتحت باش تعاودوا تفهموني مليح يا اخي. هنا راح من بعد نشوفوا اتر هذا حنا راح نحيوه. اتر راهو ليك في الانفينيتيف، يا اخي وريت لكم في لا فوا اكتيف لا فوا باسيف كيكون هذا في الانفينيتيف، راح يكون في الانفينيتيف. الوغ واش راح نديروا، راح هذا تنحيوه وهذا راح تقلبوه في الانفينيتيف، يعني هذا تخليوه كيما راه، راح برك تبدلوه على حساب السوجي. صافي هنايا شوفوا هنا que les services de sécurité peuvent، هو ثاني او بلوريال دونك يقعد peuvent كيما راه، بصح كون يكون لو سيرفيس دو سيكوريتي هذا يولي بو، دونك peuvent ومن بعد نحيوها اتر باسكو هادو هما اللي يديروا لاكسيون. ولينا للاصل peuvent débarrasser تولي لانفينيتيف ونحيو الاتر، هذا يولي في لو طون تاع اتر. شوفوا يا جماعه هي صعيبه بصح روحوا شوفوها ولازم تتعبوا رواحكم. peuvent débarrasser صافي هنايا شوفوا اتر نحيناها باسكو هذه هي في الباسيف، دوك راح نقلبوها في الاكتيف. اكتيف ما عندهاش اتر، نحيو اتر ونقلبوا لو طون تاع هذا لو فيرب في كيما اتر. رايحين نديرو peuvent débarrasser quoi، peuvent débarrasser quoi، peuvent débarrasser les dangers d'internet، les dangers
d'internet. فهمتوا يا جماعه؟ لي دونجي d'internet ومن بعد رايحين تحوسوا منه de leur aspect viral, de leur aspect viral. Cependant, c'est avec un meilleur contrôle que les parents, la société, les services de sécurité peuvent débarrasser les dangers d'internet de leur aspect viral. هذه هي الاقتراح. ولا راح نديرو حاجه واحده اخرى، سي نبداوها cependant c'est de leur aspect viral. يعني كل واحد كيفاش يفكر، واحد يسلط الضوء على هذه، واحد يسلط الضوء على هذه، كل واحد عنده الحق يسلط الضوء على من يحب، باسكو هو اللي راه يخدم في هذه لا فراز. سي دو لور اسبي فيرال et avec un meilleur contrôle que les parents هذوك الكل. واش درنا هنا؟ نديرو par exemple que les parents la société, les services de sécurité peuvent se débarrasser des dangers, voilà. Cependant, c'est avec un meilleur contrôle que les parents, la société et les services de sécurité peuvent se débarrasser des dangers de l'internet. راح نحطهم لكم في الكوميونيتي، راح تروحوا تشوفوهم. درك هنايا راح نديرو proposer un titre au texte. هنايا ça dépend، راح تشوفوا تقولوا هنا par exemple le constat alarmant، ولا par exemple راح تقولوا les menaces du web. راح نديرو les menaces du web. صافي سهلة مهلة، les menaces du web. ولا par exemple les risques d'internet، ولا la lutte contre les dangers de l'internet، راني دايرة lutte يعني تكست اكزورتاتيف، وعندي الانترنت لو تام تاعي، وعندي لازم نكتب لو تيتر تاعي ما فيهش لي فوت. شوفوا لي ريسك دو الانترنت، هذه يعني تبين لنا بلي كاينه لارغيومونطاسيون ولا لا لوت كونتر الانترنت، contre les dangers مش contre l'internet، contre les dangers de l'internet. شوفوا يا جماعه هنا واش راح نتبينوا، لو تيم ها هو ولو تيب ها هو، هذا اكزورتي وهذا لو تيم، ولي فوت ما كانش. صافي تدو العلامه كامله. لي ريسك دو الانترنت راكم بينتو بلي ارغيومونطاتيف، وليكزورتاتيف اوسي سي ان تكست ارغيومونطاتيف. رايحين هنا نشوفوا حاجه واحده. عندنا قال لكم 8 les moyens proposés par l'auteur pourraient-ils suffire à lui seul pour lutter contre les dangers d'internet? Dites pourquoi en 2 ou 3 lignes. رايحين هنايا انا خدمت لكم لا كيسيون دو سانتيز. هاي وراهي واش راح ندير par exemple moi personnellement je suis tout à fait d'accord avec l'auteur. يعني ولا تقولوا له moi je suis tout à fait d'accord que le moyen proposé par l'auteur il peut suffire ولا suffit à lui seul pour lutter لا ماشي هكذاك نقولوا بلي je suis d'accord que pardon على الفوضى شويه. Donc راح نديرو قالك je suis tout à fait d'accord avec l'auteur que le moyen proposé suffit
pour lutter contre les dangers d'internet parce que هكذا وهكذا ولا راح نديرو كيما درت انايا. Moi personnellement je suis tout à fait d'accord avec l'auteur. Un meilleur contrôle peut pleinement suffire pour lutter et se débarrasser des dangers de l'internet qui menacent les enfants. تقدروا تحبوا تزيدوا هكذا quelques justifications زيدوا parce que هكذا وهكذا وخلاص هذا ما كان. راح نشوفوا الكونت روندو تاعنا. هنا هذا سي ان ارتيكل. دائما كي يكون عندكم تكست اكزورتاتيف ولا هنا بون هنا ما هضرناش على لوتور تاعنا. ها هو لوتور مهدي بوخلفة. سي ان جورناليست باسكو هذا لو كوتيديان دورون يعني يخرج شاك جور. هاو لا دات تاعو باسكو علاش ميم ما عرفناش كوتيديان باغ اكزومبل يقدروا يجيبوا لنا تيتر تاع جورنال ولا رايحين هنايا نشوفوا هنا برك 14 ديسمبر 2017 كاين اليوم والشهر ولا ويقدر يكون عندنا غير الشهر ولا السنه. الوغ هذا جورناليست وهذا لا سورس تاعنا وهذه لا دات دو باريسيون. كيما قلنا هنا لو تيتر ما عنديش، عندي لي باراغراف تاعي 1 2 3 4 وتكتبوا 1 2 3 1 2 3 4 3 و 4 صافي عندنا 4 باراغراف. تيتر ما عندناش وما عندناش شابو. الوغ خلاص باين واش راح نديرو. سي ان ارتيكل rédigé. C'est un article rédigé par Madi Boukhalifa ou par le journaliste Madi Boukhalifa, tiré du journal Le Quotidien d'Oran numéro Hawarahi, publié le 14 décembre 2017. Il contient 4 paragraphes. Dans ce texte, le journaliste s'intéresse à un thème très important qui est les dangers de l'Internet et les enfants. Les dangers de l'Internet pour les enfants. Au début, il commence par exposer les cas de suicide d'enfants dus au site malveillant. يعني بدا يهضرنا على لي كا تاع لي سويسيد تاع الانتحار اللي كانوا بسبب الانترنت ولا. Au début, il commence par exposer un constat alarmant que dressent les experts antiques après les cas de suicide. وتحطوا حتى ل هذا ماك نعاودو. L'auteur commence en premier par exposer le constat alarmant que dressent les experts antiques après les cas de suicide d'enfants sur les dangers d'Internet. ومن بعد راح نكملو. Voilà. Puis, il juge qu'il serait impossible de bloquer Internet. هنا راهي تبعنا لي كيسيون اللي عطاوهم لنا ها ولا لا ما فهمتوش وما لقيتوش لا ريبونس تاعكم روحوا لهنا برك. Puis il parle de la réglementation de l'accès à Internet pour حتى لهنا. Il s'interroge s'il est possible. Il dit qu'il est impossible de bloquer Internet parce que أنا نخاف ما تجاوبوش صحيح ومن بعد يروح كلش يروح. يعني باش تكونوا متأكدين برك. هنا أنا راني متأكدة. Puis il juge qu'il serait impossible de bloquer Internet mais il propose de surveiller les contenus. هنا ومن بعد صافي تقدروا نتوما تقولوا تبداو لا فراز حتى لهنا ما كانش مشكل. راحين نديرو il propose de surveiller les contenus. Il passe ensuite à nous parler des avantages économiques et sociaux et des dangers de l'internet. ولا تقدروا تهضروا نتوما على هذا لو طابلو. Puis il passe à nous parler des bienfaits de l'internet et des risques de l'internet. Enfin, il propose des solutions comme le meilleur contrôle établi par les parents, par la société, ainsi par les outils virtuels. Enfin, l'auteur veut, à travers son texte, inviter يعني حب ينادي tout le monde afin qu'ils fassent un meilleur contrôle pour leurs enfants. أنا حنخلي لكم هذه في الكوميونيتي وشوفوها مليح. شوفوا veut à travers son texte يريد من خلال النص تاعو أن يدعو كل الناس بهدف تستعملوا هذه في الكونكلوزيون تاعكم face un meilleur contrôle pour leurs parents بهدف فعل مراقبة كبيرة لأطفالهم pour les protéger يعني de l'internet. أنا إن شاء الله تكونوا فهمتوني مليح. نخليكم ونقولكم سلام.